સુરત સુમુલ ડેરીને ચૂંટણીને લઈને ગરમાયું છે રાજકારણ। કોંગ્રેસના 10 ઉમેદવારોને અજ્ઞાત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે। કેટલાક ઉમેદવારોને ગુજરાત બહાર લઈ જવાના દાવા થઈ રહ્યા છે। તો દક્ષિણ ગુજરાતની સૌથી મોટી સહકારી ડેરીની ચૂંટણીમાં આ વખતે પ્રતિષ્ઠાનો જંગ બરાબરનો જામ્યો છે। રૂપિયા 12,000 કરોડ ટર્નઓવર ધરાવતી સુમુલ ડેરીની ચૂંટણી પર સૌ કોઈની નજર મંડરાયેલી છે। फोनलाइन पर संवाददाता दिव्येश परमार जोड़ाई गया है। दिव्येश, सुमूल डेरीनी चूंटणी एटले प्रतिष्ठानो जंग, एवामां 10 कोंग्रेसना उम्मीदवारोने अज्ञात स्थळे खसेडवामां आव्या होवाना समाचार। केटलो खराखरीनो जंग साबित थशे आ वखते आ चूंटणीनो? बिल्कुल जे प्रकारे सूरतनी सुमूल डेरीनी वात करवामां आवे तो दर वखते जे प्रकारे भाजप मेंडेट आपती हती ने त्यारबाद जे प्रकारे चूंटणी थती हती तेमां कोंग्रेस पोतानी पेनल उतारती नथी, परंतु आ वखते कोंग्रेसे पेनल उतारी छे अने 10 जेटला उमेदवारो छे तेने अत्यारे अज्ञात स्थळे लई जवामां आव्या छे। महत्वनी वात छे के दक्षिण गुजरातनी सौथी मोटी 12,000 करोड़नुं टर्नओवर धरावती आ सुमूल डेरी जे छे अने ते सुमूल डेरीनी चूंटणी आवी छे अने तेमां खराखरीनो जंग जामे एम छे अने उमेदवारो कोई पण प्रकारे पक्ष पलटो न करे, जेथी उमेदवारो जे छे अलग अलग जग्याए राखवामां आव्या छे अने 10 जेटला जे उमेदवारो छे तेमने अज्ञात स्थळे लई जवामां आव्या छे। खास करीने जे प्रकारे दक्षिण गुजरातनी सौथी मोटी डेरी कही शकाय अने तेमां जे सरकारी संस्था पूरती आ सीमित अत्यारे नथी रही जंग अने आ जंग जे छे ते खराखरीनो थयो होय ते प्रकारनी वात सामे आवी रही छे। कारण के जे प्रकारे हाल आ सहकारी संस्था पूरती जो सीमित होत तो आमने सामने चूंटणी थते, परंतु हालमां जे प्रकारे कोंग्रेस द्वारा तेमना 10 उमेदवारोने अलग अलग जग्या स्थळे लई जवामां आव्या छे त्यारे कही शकाय के आ प्रतिष्ठानो एक जंग साबित थाय तेम छे। कारण के जे प्रकारे 5 सीटो छे ते अत्यारे बिनहरीफ थई छे, बाकीनी जे सीटो छे तेमां चूंटणी थवा जई रही छे त्यारे कोंग्रेस कोई पण प्रकारे काचुं कापवा मांगती नथी अने भाजप अने कोंग्रेसना आमने सामने उमेदवारो जे छे ते आवे छे अने तेना ज कारणे 10 जेटला उमेदवारो अज्ञात स्थळे लई जवामां आव्या छे। जी, जानकारी माटे धन्यवाद। केन्द्र सरकारनी चूंटणी होय, भारत सरकारनी चूंटणी होय, गुजरात सरकारनी चूंटणी होय तो फॉर्म खेंचवानी 2 दिवसनी मुदत होय छे, परंतु सुमूल डेरीनी फॉर्म खेंचवानी मुदत 5 दिवसनी એટલે 29 તારીખથી 4 તારીખ સુધીની છે। એટલે સરકારી તંત્રનો, અધિકારીનો, પોલીસ તંત્રનો કેવી રીતે દુરુપયોગ થાય એની સામે પશુપાલકોનું હિત ન જોખમાય અને પશુપાલકમાંથી જ કોઈ આદિવાસી પ્રમુખ બને એ અનુસંધાનમાં અમે તાત્કાલિક અસરથી તુષારભાઈની આગેવાની હેઠળ આજે 9 જેટલા અમારા 9 થી 10 જેટલા ઉમેદવારને અલગ અલગ ટીમ બનાવીને એની જવાબદારીના ભાગરૂપે દરખાસ્ત કરનારને, ટેકેદારને અને ઉમેદવારને અજ્ઞાત સ્થળે ખસેડવાની અમે લોકહિતમાં સુમૂલના વહીવટના હિતમાં અમારી ફરજ પડી છે।